Ayan, so dawatan mi nga rod niya. Para iti viewers tayo, nga nada to iti thank you message you, karkaro dagizay, ano, ada di nag-sponsors kinda kayo, ticket buyers you, niya. This is the time nga agpasalamat kayo. Ayan, so, tiwalikan, ya. Si Rogi tayo dito yung banda. Okay, so thank you so much. Siya di anak ni Mother Minga Berina, who is also watching right now. Hangamin iso na nga makapag na nga nasayaat. So, first of all, I would like to thank the team of Sir Randall for having this kind of event and for continuously having a charity event for all our for those who are in need. And also, I would like to thank the ticket buyers. No, dagijay naggatgatang pimanti tickets nga idim na i-post pimanti social media through social media kat they responded nga aggatang da, and I'm so blessed and thankful for that. And most especially I would want to thank the Lord for giving our mother her third chance of living, makaupat nga ibagam, because this was her third stroke, and second major operation. It's a brain na, and I thank God for giving her another chance to live and be with us. And I thank Him kasi continuous and ti recovery na. So salamat dagijay amin, and for those dagijay kakadwa mi nga beneficiaries, ikarkararagan mi matlang matda kayo. Thank you. Siya jay asawa ni James Bayok. Iso na matkot na disgrasya, iso na jay KM5. Agyaman nak matiti, amin nga gimatang ticket kin dito nga program. Day lang, thank you. Sige, thank you. Siya ni Jane, siya ti common law partner ni Jose Dangli Banggaw. Sige lang. Kaya't ko nga pasalamat ko ni Sir Randall, kanjay team na. May sa iso na nga beneficiary dito eh. Sige lang, ma'am. Sige lang. Dakal gamin nga yaman mi. Dakal nga yaman mi. Kasi may sa dati nga tumulong iti medications na. Tayo sa nagamin na diagnose ti bone cancer. Kat amo tayo nga ti medications ti kakasti kat very nagastos. Kastoy adu nga dakal nga kwarta ti kailangan. So nga kahit kung agpasalamat ijay da, ginmatang titiket, tinmulong nga nag-ilako iti tiket, tapno makalako kami ti kastoy nga kaadong titiket. Dagijay nag-sponsor piman dito nga concert, kahit mimot lang nga agpasalamat. Dagiti singers nga singers piman, kan dagijay organizers. Kat salamat amin ti, dito nga tulong yung inpaayo kanda kami. Thank you. Ayan, sige. Siya ni Denver Torres, may sangabing ni Shari. Dagajay naggatang ti ticket sa salamat, kakapsat ko, or kakasinsin, gagayom, kung nagito'y handa nga mga nakagatang ti ticket, salamat. Thank you Lord, at least, hindi ka nakpalang mati biyag. Kan salamat ti misis ko, ti pamilyak, suportada dokmat. Ti pamilyak, salamat. Thank you. Ayan, sige. Ako po si Antonio Bagcal. Ako po yun, father ni Zane Kairens Bagcal. Ako
po yung nagpapasalamat sa Sir Randall tsaka sa lahat po ng mga tumulong upang makilagom ng pera. Gagamitin po namin dito sa kanyang pangangailangan. Maraming salamat po. Hello. Ayan, once again, magandang hapon po sa ating lahat. Siya mati representative ni Sir Kit Sigot. So, in behalf of Sir Kit and family, thank you so much. Kadagiti amin nga naging part iti dating nga event, of course, dagiti organizers, amin nga gimatang iti ticket. Thank you so much. Salamat. Ayan. So, thank you so much.